Shalom, jua-jua mau bantah karina. Pertua-pertua, sin kekalangan di bagasan keren Tuhan ta Yesus Kristus. Perjumpaan ulama kita bagasan channel lain. Lako membagi katan Tuhan ta. Jadi bagasan sodip nami, tong mau kene markini jua, janah dompa supasuni Tuhan. Sidang madek sebagian katan Tuhan ta, mersodip mau kita. Dame ni debata si termurmur ibas karina nasa prokuran. Imo mencamuti hati-hati kepikiran dene. Ibagasan Kristus Yesus. Amin. Katani Tuhan ta naga bejamita minggu eks Saudi tanggal 20 Mei 2022 ibuat mokan pesalem 10 pitu mungkah ayat sadanai sohmi ayat 6 naga betema ialoi Tuhan ngo dilo kala si benar. Pertua-pertua aku jagakan kami mau nagabe nats ibagasan jamitanta katikain imo pesalam 10 pitu ayat sada sohmi 6 bagian mau katani Tuhan tak dengkoh ken mo dilo-dilongku mengidoken ketegeran date ken mo sodip kututus ale Jahoba sudu mo menampati perkarangku karena ibetoh kono ngobarang kade benar. Mulayo jikono perukuranku janah roh kono memreso aku tikan berngin. Jupa kono mo tutus ngo ukurku rembang oranangku deket pikiranku. Kuulaken kade sini dokkenmu janah oda kudalani lapang kejahatan. Dak ngo aku mengikutkan sini pedahkenmu janah oda menirpang isi dinai. Tenggo-tenggo ngo aku bamu ale debata. Kumerna ia loi kono ngo aku date ken mo aku janah dengkoh ken mo ranangku idi mo sakat kata ni Tuhan ta. Pertua-pertua sidika kalangan di bagasan kerana Tuhan Yesus Kristus mermat sembage ngo persoalan deket perkara sini hadapi jelma janah karina ngo jelma da ibelus macam bage persoalan barang pe perkara ini. Tapi pertua-pertua hukum kalak si percaya bede bata bapa sini surga merkite Yesus Kristus da ikepo singo kuasa ni debata ingo mainken kalak si percaya ini ketika roh perukilen barang persoalan ibagasan tengah-tengah ninggeluhna dilo-dilo mo iyami Tuhan debata si berkuasa ini karena ini ngo termenden daripada mengidoken gegoh si deban kuso-kusona kuningo patutna kedirinta ketika roh kita dilo-dilo mi Tuhan ini. Ibas terpuen naing ngoi bere pengantusin banta tersengen idi karina. Terpuen imo dilo-dilo si Daud sadakala perpesalam si menandai dirina deket si menandai Tuhani. Daud menandai dirina ise iya ibabu tanohen. Deket bakune kedirina ijolo ni Tuhani. Bagai selohna ia menandai dirina. Seloh mango ia menandai Jahoba ibas kuasana. Ketegerenna, kebenaranna, dekat sirebanna. Kumerna bagi mau nggoseloh itandai Tuhani janah percaya ia ikarina kuasa Jahoba dak i pembagahkeun ngo karina kelsohna deket karina perkarana mi debata. Bage si idah ibas terpuen. Ketika merperkara si Daud dilo-dilo ngo ia mi Tuhani merkitikeun sodipna mengido ketegeren. Janah asa sudu roh debata lako menampati perkarana ini. Bagi sini dok kena ibas ayat sada suami dua dengkoh kenmo dilo-dilongku mengidokan ketegeran date kenmo sodipku tutus ali Jahoba sudu mo menampati perkarangku karena ibetoh konongo barang kade benar. Ibagasan terpuen oda pela ibagahkan si Daud kade ngo perkarana ini. Tapi mula si Jakai ibagasan buku sada Samuel bindu si puluwalu suami 25 gabentarar ngo perkara ini imo komernancian ate si Saul midah si Daud kumerna naing bangkit ia gabe raja kala Israel. Ibastian ukur raja Saul ilet-let mo ia janah naing ijuhab deket ibunuh tukasi pe udah bersalah si Daud. Ibas si masa ini betul si Daud mo mikir ia laus. Tentuna merembah perkara ini imo mi debata merkite dilo-dilo iya tabasa
Kumarna betul si Daud ngo adil ngo debata lako menghukum dekat memainkan keputusan. Tabakala si mersalah dekat si so mersalah. Ibas dilo si Daud mi debata ibagahkan ia ngo tabasa bakune ia mengui pedahna. Nina ngo mi debata. Mula iyo jikono perukuran ku janah roh kono memeraih so aku tikan beringin. Juba kono ngo tutus ngo kurku. Rembang oranangku dekat pikiranku, kuulakan kade sini dokkenmu janah udaku dalani lapang kejahatan. Dak ngaku mengikutkan sini pedahkanmu, janah oda menirpang isi dinai. Imundai bagi sini surat kini bagasan ayat 3:5. Karina sini turi-turikan si Daud petuduhkan engkau benar ia ijolo ni debata, janah merbuahkan si merandal ia. Oda isukutkan pe si tuhunna ibetoh debatango karinana ini. Tapi si Daud naing petuduhkan tutus ni ukurna sedekahnen ibas mengikutkan sini pedahkan debata. Janah naing dokkonen nama oda pelin mengido kesai betoh iya. Tapi ibetoh iya mango bakune asa senang ukur debata midahsa. Imo merkiteken mengulakan hendak debata. Alasan si deban kasa menter mi debata Jahoba si Daud dilo-dilo. Imo kumarna sapat nempe enggong gati debata menguwe kade sini pidona merkite sodipna. Bagai sini dokkan bagasan ayat 6 dai. Nina, tenggo-tenggo ngo aku bamu. Ale debata, kumarna ia loi kono ngo aku. Artina, enggong buwe pengalaman rohani si Daud ibas ngikutkan debata. Contohna, mersodip ngo ia tikan mengalu si Goliat asa menang ia. Tuhun ngo gabe menang ia meralokan Goliat kalak Filistin ini. Jadi NP bagi sodip si Daud ibas terpuen na mengidokan asa itampati debata perkarana tuhu-tuhu ngo ialoi debata jana ibela ngo si Daud kumerani mula si bekut-ekut ibagasan sukutan ibuku Samuel ndai oda ngo sangat terbunuh si Daud ibagasan pengelet-let Raja Saul kumerani tangkas mabetohunta merkitekan terpuen tu pe sodip si Daud kumarna kalak benar ngo iya ijolo debata pertua sini ke kelengan kade bo sinang idok kon terpuen taba kita imana perjolo dak pengasangkan mo Tuhan ini ibas karina perkara karena adil janah benar ngo Tuhan ta ini na peduaken tutus memula mersodip janah kena rembang ngo rana anta deket pikiran ta. Na patulukan ia loi Tuhan ngo dilo-dilo kalak si benar. Bagi si Daud dak tuk sodipna mi Tuhan ini kumarna benar ia. Asa kita pedak si ayaki mo asa benar kita ijolo ni Tuhan ta ini merkitekan mengulangkan lemo Athena. Idokkan ngo ibasada Petrus 3 ayat 12 ay mendahi kalak si mengulangkan lemo ate di batango penengenna janah dak idengkoh kon debatango sodip kalak si bagi di tapi ia lo Tuhaningo kalak si mahankan jahat pertua nagabe penutup ibagasan jami tanda TKN kebahagiaan kami mau ceritakan kami sada cerita imo ibasada tiki tikan hari Minggu merjamita mo pandita tupung mo ayat jamita idi kan Matius 6 ayat 6 na mendokkan bagian tapi mula mersodip kene mibilik mo kene laus geruk kene mo pentu ne mersodip mo kene taba bapan dene siso tridah ai iidah ngo sini ulan dene siso ni betoh barang ICP nai ibreken mo bendene upah dene engko kesai peterang panditai ayat kepekelot mo sarakalak si mata daging lako neng mengharkat mengulangkan bagai cara bersodip sini dokon ibagasan Matius 6 ayat 6 ini. Ibas pikirna nahan berngin kena bersodip melebihi aku mi Tuhan ini sadaku ibilikku nina. Karena nggompui kidah mama salahen imo ibas surah-surana. Asa singkat cerita nggo kesa jumpa berngin tupung jam sibah cucuk moya mi bilik na lako merharkat neng mersodip sidang bagi di mersora mo HP na isiah melebih HP na ini
kepeken main status baru mo dengan na sidang merdalani ibali gawe penasaran mo iya janah itengan ni mo karina status dengan naidi im dalam na gabe merhape hape nola iya enggo mo gabe lupa niat nomor sodip ndai so jam 12 berengin mo bagi di janah mulai mo enggo tertunduh matana. Tapi ketika itengan enggo jam 12 sin tempu gabe terenget nola mo iya i harkat nandai lako mersodip mi Tuhani menter mo pekade perkundulna ningan na tertunduh idi baget semalna ilempit mo tanganna nai peceng mo matana nina mo ale Tuhan Elias ate mo bamu nger bagim ia mersorai enggo kepe merongker lupa mendokkan amin kare sinang idokkan mer kita ceritain ngati bagi ngo kita udah tutus ukur talaka mersodip itu hanidi wede ngo kita dak iya turut sebelah perdagingan ta memang tuh simbolis i dak ibetoh ngo idi ke kelemahan ta asa mulu enggo kita niatkan lako mersodip tuh mo lako mersodip tapi mulat sebelah perdagingan ngo kiatur kita udah deng kita benar ijolo ni Tuhani sienget mo tu pe sodip si Daud i kumerna kalak benar ngo iya ijolo de bata asa kenah tuh ngo kenah benar nang kita pe mula mersodip i Tuhani merkite Yesus Kristus imo sakat kata ni Tuhan ta amin mersodip mo kita ali Bapa sini surga lihat saat mo Tuhan ibagasan katikaen gue ajari kau kami katamu Tuhan asa kenah benar ngutuh kami ijolomu asa ketika menghido kami Tuhan tabakono dak yalui kau mau sodip nami tapi Tuhan datong mo sansa karina dosa nami ampuni kami asa merkitekan Tuhan dak benar mah kami hadapanmu Bapa sini sorga nang bagimu karina sedih kuriamu simigeken katamu bas katikaen camoti dengan diperjinaan pemuda tongkal ini Bapa sini surga en mo sodip nami calo merkitekan Yesus Kristus Tuhan semengkapep kami amin.